हेलो। आप भी पाना चाहते हैं ये वाला टमी? मेरा भी था लटका हुआ, बट नाउ दिस इज, तो आप भी पा सकते हैं। कैसे? एक्सरसाइज, पानी, डाइट सबको फॉलो करना है, तो पूरा वीडियो जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं मार्चिंग से। कुछ भी शुरू करने से पहले आप एकदम से बीए नहीं कर लेते। पहले आपको नर्सरी पास करनी पड़ती है, प्ले स्कूल जाना पड़ता है। तो ऐसे ही हम शुरुआत भी बिल्कुल जीरो से कर रहे हैं, तो बिगनर्स बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज साइड इफेक्ट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Now it's done. Jumping 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Now crossing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Next is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। Crossing, jump 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। Jump, marching like that। हाथ यहाँ और एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Again jumping 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ यहाँ रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट हाथ अर्ध बैठक आसन 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। पूर्ण बैठक आसन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। Next is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Again marching like next 1 2 3 4 5 6 7 9 10। पोजीशन ऐसे, हाथ ऐसे 10 10 20 20। नेक्स्ट पोजीशन
ऐसे 10 one side, 10 one side. हाथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. दूसरी साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. एक साइड से दूसरी साइड. One, two, three, four, five, six, 8, 9, 10. Put on your eye.